सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रोविना। आज तुमकां काले घरचे काय इंग्रेडियंट्स ना काले घरचे आज आमी पणस कट करया। आज निजाय की म्हाका भोव संतोष भोगता। बरे खाण आमी खावचे एक भाग जावन आसा आनी आज म्हाका आमीच आमच्या घरात जाल्लो पणस हांव कट करना ताजी रूच हांव तुमकां दाखयता। कितल्या जाणांक म्हज्या बरी पणस कट करतना खावची सवय आसा तर आज एक डिफरंट एक्सपिरियन्स आमी ह्या व्हिडिओत पळया। पहिले एक दाट पेपराची शीट हांव प्लॅटफॉर्मा वयर घालता, म्हाका नितळ करूंक सुलभ जाता। पणस कट करच्या पयले हाताक तशेंच सुरयेक वा कोयतेक इल्लें तेल पुसिचें, ते दाळा पांक अंटाना। तशेंच पणस कट करून जाल्ल्या उपरांत सुरी इल्लेशें उजार दवरल्यार आनी पेपरांत पुसल्यार पांक चलता। झून जाताना ताचे कांटे पयस जातात, तशेंच इल्लें मार्न पळयल्यार सावंड येता। तुमकां आयकलो आतां सावंड आनी घर बरन परमळ येवंक सुरू जाता, तशेंच इल्लो मोव जाता, त्या दाळा पणस पिकला म्हण अर्थ। आतां तुमी हांवें कट करची रीत पळया। पयलीं हांवें अर्दो केलो, एका पेपरांत वा कातो आसल्यार पांक पुसून काडचो। पूण ह्या पणसांत चड पांक ना, हो एक स्पेशल वरायटी पणस, हाका गमलेस जॅक म्हण सांगतात। आतां पणस ह्या रितीन तुमी कट करा, सुलभान जाता। सुरी इल्ली शार्प आसल्यार भोव बरें। म्हजें चॅनल तुमी लायक, सबस्क्रायब आनी फॉलो करा। मुखार येवचे व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशनांत दाखयता। पणस कट करून जालो। आतां म्हाका ते पणसाच्या शेडाक हांव काण खावची रुसत दुसरी, सो म्हाका मस्त लायक पणस। आतां हांव हे पणस कट करून खाता। वो पणस आमी ईस्ट वेस्ट नर्सरी कापुतावन 4 वर्सां पयलीं कोविडा टायमार आमी रूख लायिल्लो। आतां ह्या वर्सा ते फळ दिला, वो दुसरो फळ मस्त रुचीक आनी हाका मलेशियन जॅक म्हण सांगतात। आतां हांव घरे शेडातावन विंगड करता, तशेंच हांव केदाळे भिकणां उडयना, ती बरी करून धुवन इल्लेशें सुकल्यार पुरो एका प्लास्टिकांत घालून फ्रीज करता आनी वर्सभर हांव हें यूज करता। आमच्या घरा हांव ल्हान आसतना पळयल्ली रीत भिकणां गोबरांत दवरचीं, त्या दाळा ती पाड जायना म्हण आमची माई आनी मम्मी सांगतली। तशेंच ती रीत आतां फॉलो करूंक जायना, पूण फ्रीज करून आमी केदाळे तें यूज करयेत। आतां हांवें तें पेपर बरें करून रोल केलें आनी गार्बेज बॉक्सांत घालें। हें पेपर रोल म्हाका म्हज्या किचनांत मस्त यूज पडटा, असलीं कामां करूंक उपकारता। किचन प्लॅटफॉर्म पळया, परतून क्लीन करची गरजत ना। भिकणां उडयनाका म्हण सांगलें, एमेझॉनार हाची रेट पळया। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं।